inategemea, hiyo pete iko na masharti yake. Hauwezi kuvaa kama kawaida. Hiyo pete unavaa tu wakati unataka kuhubiri. Hauwezi kuvaa kila mara. So hiyo pete ukivaa wakati unataka kuhubiri, unaigonga, iko na kioo, na unaigonga na unaongea vile unataka. Kama unataka kutabiri, unagonga hiyo pete ukisema unataka kutabiri. Na wakati unasema hivyo, kuna nguvu zinakuingia na unaanza kutabiri. Na wakati unatabiri, wale watu unatabiria wako pale tu, unataja jina na unapata mtu anakuja, anasema ni yeye, na unatabiri mambo, unamuuliza unataka niendelee kukutabiria, anasema ndio, unaendelea kumtabiria. Na yale unamtabiria ni ya ukweli kabisa, anasikia ni kweli kabisa, unasema kitu ambacho kinafanyika. Na hizo pete tukakuja nazo, na tulipokuja nazo sasa ikawa mimi nikatoka hilo